Hi guys, I'm Lot and welcome to my vlog where I share my simple choice, really struggles and everyday kwentos as a working mom and wife. Kung ganahan magkasaba, katawa, o kwentuhan, diri ta mag-abot. Don't forget to like, comment, and subscribe kay diri sa vlog. Ang simple nga kinabuhi, espesyal gihapon. Let's start today. So for today's video, bani ko ninyo mamalingki. Pag-abot namo sa palengke, medyo hapon na, pero daghan gihapon ang namaligya. Gilibot namo ang merkado ug daghan kayong isda, pero na-stand out gyud ang katambak. Presko pa kaayo ug paborito pud ni nako sa bawan o paksiwon. Gitan-aw nako ang katambak, klaro pa kayo ang mata ug walay baho. Di mailhan nga bag-o pa. Gidilday nako ang presyo kay kabalo ko nga lami kaayo nilutoon inig abot sa balay. Sakto ra gyud ni para among panihapon. Sunod, nangita dayong ko og lamas. Nakapalit dayong ko og bombay, ahos, atsal, og kamatis. Og nipalipod ko og prutas nga mangga. Pagkatapos pagpalit sa prutas, nipalitpod ko og bugas. May 40, sir. Og ang pinakalas nako nga gipalit kay ang itlog. Kay kaning itlog, maura ning madali-dali namo inig kabuntag nasudanon. Tapos nagbayad na dayon ko sa tindera. Tapos pagkahuman ani, nanguli na dayon mi sa balay. Salamat kaayo sa pagtanaw ninyo, bisan sa simple lang nga mga adlaw nako. Kung nalingaw mo or nakarelate mo, ayaw kalimot pag-like, comment ug subscribe. Kita-kits ta sa sunod nga vlog ug hinaot maayo ang inyong adlaw karon. Amping mo permi. Bye for now.